Baik. Okay, siapa-siapa yang nak turn on camera boleh turn on camera, nak tanya soalan boleh turn on audio. Okay, tapi jangan main Okay, fokus Alright. Okay, so the first one, before we start okay, still remember about the root name and the suffix. Okay, the first one, the root name represent the number of carbon atom in the, in the longest chain. Maksudnya dia tunjukkan bilangan karbon dalam satu rantaian lah. Okay, so kalau awak tengok table ni, number of carbon dia, if 1 it is called, root name dia adalah meth. Kalau 2 eth, kalau 3 prop, kalau 4 but dan sampailah 10. Okay, ni sepatutnya awak dah should dah hafal lah. Okay, the second things, apabila kita nak namakan homologous series ni, we have to add dia punya suffix. Okay, so suffix dia nak tengok kat mana? Suffix dia mewakili homologous series mana? Group mana yang dia gunakan? Okay, dia datang dari group mana? For example, kalau alkene, Na, okay. Kalau alkene, Ena, ENA. Kalau alkyne, YNE. Kalau alcohol, OL. Carboxylic acid is OIC, acid. And then ester is OATE. Okay, these two table should be in your mind right now. Okay, kalau saya tanya satu berapa, dua berapa, awak dah sepatutnya dah boleh lah. Sebab awak dah belajar pasal alkene, and alkyne. Okay, boleh guys? Boleh. Okay, so untuk alkohol hari ni, okay, refresh balik Untuk alkohol hari ni, kelas Miss Hani dah belajar kot. Okay, tapi saya nak rewind sikit lah, okay, supaya awak sama dengan kawan-kawan yang lain. Okay, untuk alkohol, alright, so semua orang tahu pasal alkohol ni dia widely used lah, selalunya awak guna dalam produk, contoh perfume, sebab semua orang guna pakai perfume antiseptik kan, kita sekarang guna hand sanitizer, semua tu ada alkohol. And then ada juga petrol, okay. Petrol pun fuel lah, bahan bakar pun dalam kategori alkohol. And then solvent, pelarut, okay, pelarut pun dalam kategori alkohol. Okay, so what is alcohol? Alcohol is non-hydrocarbon. Okay guys, why it is called as non-hydrocarbon? What are the differences between hydrocarbon and non-hydrocarbon? Saya tanya, saya panggil nama, boleh? Ke Anis nak jawab? Anis nak jawab Tak apa bagi orang. Okay, saya tanya Fatin Batricia. Fatin, are you there? No. Amirul Hakimi lah. Amirul Kimi ni siapa? Yeah. Saya Miss. Okay, why alcohol is called as non-hydrocarbon? Sebab dalam alkohol dia ada elemen selain daripada karbon dengan hidrogen. Very good. Thank you very much. Okay, it is called as non-hydrocarbon because dia ada penambahan satu lagi atom ataupun elemen lain which is oxygen. Okay, remember kalau alkene dengan alkyne tadi, diorang adalah hydrocarbon sahaja sebab diorang tak ada penambahan elemen lain. Tetapi bila kita masuk je pasal alkohol, dia ada penambahan oxygen atom. So it is categorized as non-hydrocarbon. Okay, what is the functional group for alcohol? Functional group for alcohol is hydroxyl group. Okay, it is hydroxyl group. Dia punya cara tulis dia adalah macam ni OH. Okay, and then what is the general formula for alcohol? CnH2n plus 1 OH. Okay, ni jangan confuse bilangan H dia berbeza Awak ada penambahan H kat belakang ni. Okay, so ingat bila-bila general formula for alcohol is CnH2n plus 1 OH where is N is equal to 1, 2, 3. Itu adalah general formula untuk alkohol. Okay. Baik. Okay, ni tengok ni ada sedikit info. The hydroxyl group
okay, OH ni is different from hydroxide ion yang kita belajar tahun lepas, OH minus. Okay, ingat tahun lepas kita dah belajar pasal OH minus itu lain. OH minus is hydroxide ion. Kalau OH macam ni, it is a functional group. Okay, untuk alcohol. So there are no hydroxide ion in alcohol. Okay, take note Alright, jangan confuse pula. Okay, so tengok structural formula for alcohol. Okay, sebelum saya nak tanya, apa nama structural formula ni? What is the name for this structural formula? What is the name of this of the compound that have this structural formula? Nama apa? Anyone? Propanon. Propanon. Okay. Because, kenapa propanon? Karbon dia ada 3. Okay, very good. So the carbon, there are 3 carbon atom dalam structure ni, and then dia ada OH. So it is a propanol. Okay, tengok nama kat sini. Okay, propanol. Okay, itu kita tahu nama. Tapi kalau nak namekan IUPAC, okay, IUPAC ni dia berdasarkan IUPAC ni kita akan belajar subtopik last. So tapi ni just sedikit explanation lah. Dia bagi hydroxyl position. Okay, kalau IUPAC name kita namakan berdasarkan OH tu berada di carbon number berapa. Okay, saya bagi tahu secara general dulu lah. Okay, OH tu berada di carbon number berapa. Okay, awak tengok ni structural formula yang saya bulatkan ni. Okay, this one is C3H7OH. Okay, so dia punya nama adalah prop. Okay, sebab ada 3 carbon. And then sebab dia adalah alkohol, dia ada OH, and then kita namakan dia sebagai propanol. And then kalau IUPAC name macam mana kita nak namakan? Dia berdasarkan kepada position hydroxyl tu ada di carbon number berapa. Okay, kita starting calculate, kira dekat carbon number belah kiri tau. So this is carbon number 1, number 2 and number 3. So dia punya IUPAC name dia adalah propan 1-ol. Itu untuk IUPAC name lah. Nanti awak akan tengok lebih detail dekat subtopik last untuk chapter ni. Okay, boleh tak setakat tu? Ada soalan? Do you have any question? Tak ada? Ada ke? No. No. Ada. No. Okay, very good. Okay, saya tengok ada penambahan ahli ke kita sekarang. Okay, we are having 70 students. Okay. Okay, kita dah ada 70 orang student sekarang. Mana lagi kawan-kawan awak? You should have 100. Kita patutnya ada 105 student. Danish okay Danish? Okay. Okay, so itu pasal alkohol. Okay, and then dia bagi contoh. Okay, awak tengok dekat sini ya. Apa yang awak kena tahu adalah cara untuk melukis structural formula untuk alkohol. Kena make sure alkohol bila kita nak lukis structural formula dia OH ni kan. Okay, ni functional group dia. Yang ada bonding adalah O. Okay, yang ada bonding adalah O. Okay, awak nampak tak perbezaan structural formula A dengan structural formula B? Apa beza dia? Ifat, apa beza structural A dengan B ni Ifat? Hilang lah? Ifat dah hilang? Danish lah. Danish. Pun senyap. Pak Izzatun Najah? Ya. Oh, Danish okey. Ya. Okey Danish, apa beza A dengan B? Beza dia. Sama je. Ya. Tahu tak Danish? Sekejap, ada benda lindung. Okay. Ada benda lindung?
Saya tak tahu lah. Tak tahu. Okay, siapa yang perasan? Okay, tak apa. Thank you, Danish. Okay, siapa yang perasan? Apa beza struktur A dengan B? Dia adalah compound yang sama tetapi dia berbeza. Dia Anyone? viral dengan hidrogen. Elemen apa yang bond dengan hidrogen tu? Okay, very good. Okay, the first formula ni, structural formula yang pertama, oksigen yang buat bonding dengan karbon. Nampak Oksigen yang buat bonding dengan karbon. Okay. Structural yang kedua, hidrogen yang buat bonding dengan karbon. Okay. Structural yang kedua ni, hidrogen yang buat bonding dengan karbon. Okay, antara dua ni yang mana yang betul kalau nak melukis structural formula untuk alkohol? Yang betul adalah A lah. Okay, structural A. Sebab apa? Sebab hidrogen hanya boleh buat berapa bonding? Hidrogen boleh buat berapa bonding? Semalam kita belajar. Ya, satu. Okay. Alright, satu, very good. So hydrogen hanya boleh buat satu bonding. So dia akan bond dengan O ni. So dah jadi satu bond. Mungkin awak tak nampak lah kat sini. Kalau tengok yang atas ni awak nampak. Okay, this one. Okay, hydrogen boleh buat satu bonding. Okay. And oksigen boleh buat berapa bonding? Oksigen boleh buat dua bonding. Okay, so satu dengan H, satu dengan C. So cara yang melukis yang A ini adalah yang betul lah. Kalau awak lukis dalam exam, awak buat macam B ni, markah awak akan ditolak. Okay, so bear in your mind Okay, untuk alkohol yang buat bonding dengan atom lain adalah oksigen. Sebab tu functional group dia O dekat O ni, OH. Okay, dekat sini. Hydroxyl group ni dia punya bonding tu dekat O. Okay, clear pasal alkohol? Any question? No. Okay, boleh Boleh. Boleh Boleh. Setakat tu. Okay, very good. Alright, so now we are going to continue. Okay, about carboxylic acid. Okay, so carboxylic acid. Pernah jumpa carboxylic acid sebelum ni? Tak pernah? Pernah? Oh ya Allah, Izzuddin Syafiq. Okay, carboxylic acid. Alright, so carboxylic acid ni dia okay, kita baca sikit lah. N-bites that cause pain contain methanoic acid. Okay, ni contoh carboxylic acid ni adalah functional group, ini adalah homologous series of carboxylic acid lah. So it is methanoic acid, okay, OIC acid dengan formula dia HCOOH or formic acid. Okay, kita kenalkan formic acid ni dia punya common name. Okay, so dia punya name yang sebetul dia adalah methanoic acid. Formula dia adalah HCOOH. Okay, so vinegar contain ethanoic acid. Okay, CH3COOH. Okay, cuka adalah sejenis carboxylic acid dengan formula CH3COOH, which is also known as acetic acid. Dia juga dia punya common name dia adalah acetic acid. Okay. Okay, jom kita berkenalan tentang carboxylic acid. The first one. Okay, the first one. Carboxylic acid is categorized as non-hydrocarbon because kalau awak tengok pun carboxylic acid dia punya functional group is COOH. So dia ada penambahan atom apa ya dalam carboxylic acid ni? Zulaika, are you there? Ya. Okay, Zulaika, ada penambahan apa dalam carboxylic acid yang menyebabkan dia dikenali sebagai non-hydrocarbon? Oksigen. Okay, very good. Dia juga ada penambahan oxygen atom. Okay, so dia dikenali sebagai non-hydrocarbon sama macam alkohol. And then what is the functional group for carboxylic acid? The functional group for carboxylic acid is carboxyl group. Okay, carboxyl group ni nama dia. Cara tulisan dia adalah COOH. Okay, carboxyl group, functional group untuk carboxylic acid. What is the general formula for carboxylic acid? The general formula is CnH2n plus 1 COOH. Okay,
Ingat CN H2N plus 1 COOH. Okay. So where N is equal to 0. Okay. It's starting from 0. Kalau orang lain starting from 1 and, or 2. Tapi untuk carboxylic acid dia starting from 0. 0, 1, 2, 3. Okay. And so on lah. Okay. So the structural formula. Okay. Tengok dia bagi kat sini. HCOOH ini adalah structural formula untuk methanoic acid ataupun nama common dia adalah formic acid. So methanoic acid, kenapa nama dia methanoic acid guys? Kenapa nama dia methanoic acid? Anyone? Satu karbon. Okay, very good. It has one carbon atom. Okay. Sebab dia ada carbon atom dia ada 1, so kita namakan sebagai methanoic acid. So cara nak lukis structural formula untuk carboxylic acid berbeza dengan alkohol. Kalau alkohol dia cuma penambahan OH. Okey, ingat ya, alkohol penambahan OH. Tapi kalau carboxylic acid dia ada penambahan dekat sini. Ni double bond O, C double bond O. Okey. Sebab tu kita baca sebagai COOH. So ingat sampai bila antara C dengan O ni ada double bond. And then bawah tu adalah OH. Ini adalah cara untuk melukis carboxylic acid punya structural formula untuk carboxylic acid. Okay. Clear setakat tu? Clear. Yeah. Okay. And then untuk naming, okay, untuk naming carboxylic acid, alright. The first one awak mesti ingat root name lah. So root name tadi contoh met. Okay. So contoh lain yang dibagi kat sini sekejap Okay. Contoh dekat sini dia bagi met. Okay, met maksudnya satu. Okay, awak tengok kat sini molecular formula dia HCOOH. So carbon dekat sini adalah satu. So dia punya root name adalah met. Okay. And then kita tahu COOH adalah functional group untuk carboxylic acid. So kita kena tambah suffix OIC acid. Sebab tu dia jadi methanoic acid. Okay. Contoh yang kedua, molecular formula CH3COOH. Okay. Guys, okay ke tu? Siapa tu? Laju ke saya cakap? Okey je. Okay. Okay. Baca je. Alright. So untuk contoh yang kedua, okay, molecular formula dia adalah CH3COOH. Okay, awak nampak beza? Ini penambahan hanya H kat sini. Okay, sini penambahan dia adalah CH3, COOH. Okay, so kita mesti tahu ini adalah carboxylic acid. Ada berapa atom dalam molecular formula ni? Firash, Amsyah. Ada berapa? Senyap je. Hadi. Tiba Hadi pula. Hadi, are you there? Saya miss. Okay, Hadi, ada berapa carbon atom dalam molecular formula ni? Carbon atom 2. Okay, so carbon atom 2, so dia punya nama, naming, dia punya root name dia. Carbon atom is 2, so root name dia adalah? Root name dia S. Very good. Root name dia mestilah at. Okay, so at disebabkan dia ada COOH, maksudnya dia dalam grup carboxylic acid. Tambahkan dia punya suffix sebagai OIC acid. So jadilah ethanoic acid. Okay. Alright. Ethanoic acid nama lain untuk vinegar lah. Nama common dia adalah vinegar. Ethanoic acid. Okay. Clear sampai situ? Clear. Ya. Senangkan. Okay. Kita proceed dengan seterusnya. Okay, boleh ke setakat tu? Clear perbezaan? Boleh. Okay, very good. Okay guys, so kita dah belajar alkene,
Okay, alkane awak tahu dah dia punya general formula memang kena hafal General formula takkan diberi dalam exam atau apa-apa. So general formula awak kena hafal. Alkene general formula CnH2n, alkyne CnH2n minus 2, alcohol CnH2n plus 1 OH. Carboxylic acid is CnH2n plus 1 COOH. Okay. Alright, sekarang kita nak belajar tentang ester. Okay, but before that, sebelum kita masuk pasal ester, kita nak belajar tentang, kita nak describe the physical properties of compound in homologous series. Kita nak tengok dia punya sifat-sifat fizikal untuk carbon compound dalam satu homolog series ni. Okay. Alright, sorry. Okay, so contoh tengok kat sini. Physical properties untuk alkene, alkene and alkyne. So, members of homologous series of alkene, alkene and alkyne consist neutral molecule. Okay, molecule dia adalah molecule neutral. So, dia ada alkene, alkyne dengan alkene, alkyne ada physical properties sama macam covalent compound yang kita belajar tahun lepas Okay, so physical properties untuk alkene, alkyne and alkyne adalah dia punya solubility solubility sama macam covalent compound tahun lepas. Soluble in organic solvent. Okay, tak kisahlah alkene ke, alkyne ke, alkyne ke, dia mesti soluble dalam organic solvent dan dia mesti insoluble dalam water. Dia tidak larut di dalam air. And then electrical conductivity, dia tak boleh conduct elektrik lah. Okay, so untuk alkene dengan alkyne dia tak boleh conduct electricity. Okay, what about the melting and boiling point? Melting and boiling point is low untuk ketiga-tiga homologous series ni. So, low melting and boiling point increase, okay, tapi dia bertambah, dia rendah takat cair dan takat didih dia. Tapi dia menaik as the molecule size is increases. Maksudnya semakin bertambah, apa yang maksudkan increases as the molecule size increases? Maksudnya apabila C tu semakin bertambah, so dia punya boiling dengan melting, melting dengan boiling point dia semakin tinggi lah sebab carbon dia makin banyak. Okay, tapi dia rendah je kalau compare dengan homologous series yang lain. Okay, what about the ketumpatan density? It is less than water. So kalau less than water, dia berada di atas ke di bawah air kalau kita buat eksperimen. Norasni dan Natasha? Ya, saya. Okay, kalau kalau alkene kita letak di dalam air, dia berada di atas atau di bawah air? Atas. Okay, very good because it is less dense. Dia kurang ketumpatan. Thank you Norasni dan Natasha. Okay, alright. Sekejap, apa lagi yang awak kena tahu? Okay, so sekejap please read this physical properties untuk alkohol dengan carboxylic acid dulu. Okay, sekejap lagi saya datang balik. Boleh? Right, baca dulu Okay. Jannah. Zoro. Tolong diam.
Tu apa tu? Babi ke? Ui dia apa ni? Fokus fokus. Eish. Okay, guys, dah habis baca chemical properties untuk carboxylic acid, physical properties untuk alcohol and carboxylic acid. Ke tak? Tak baca pun. Hello guys, are you still there? Dah baca dah. Yes. Okay, baca dah. Okay, so alright. So kalau tadi alkene and alkyne, mereka berada dalam satu group which is hydrocarbon. Okay, kalau untuk alcohol and carboxylic acid, diorang dikategorikan sebagai non-hydrocarbon organic compound. Okay, non-hydrocarbon organic sebab dia ada oksigen lah, penambahan oksigen. So the boiling point of alcohol and carboxylic acid are relatively higher than their corresponding alkene. Maksudnya kalau awak compare contoh ethanol dengan ethane. Okay, kalau awak compare ethanol dengan ethane. Okay, mana ada boiling point lagi tinggi? Ethanol ke ethane? Ethanol, okay. Sebab apa dia cakap kat sini? Sebab alkohol dengan carboxylic acid ada higher boiling point lah. Okay. Their solubility in water decreases as the molecule size increases. Okay, ini molecule size increases tu maksudnya penambahan karbon lah. Maksudnya karbon dia makin bertambah, so dia punya solubility dia pun semakin berkurang. Okay, so maksudnya macam methanol, ethanol lagi soluble dalam water as compared to propanol for example. Okay, boleh faham setakat tu? Boleh? Boleh. Alright. So ini dia bagi dalam table ni, dia bagi yang senang awak tengok lah. So boiling point untuk alcohol is low. Low boiling point that increases with the increasing number of carbon atom per molecule. Ini yang dimaksudkan as the molecule size increases. Alright. Betul lah. Carbon atom dia bertambah, so dia punya boiling point dia pun semakin naik. Okay. Sama juga dengan carboxylic acid. Low boiling point that increases with the increasing number of carbon atom per molecule. Okay, physical state at room temperature. Okay, the first 7 members untuk alcohol. Apa the first 7 members untuk alcohol? Boleh sebut tak? The first 7 members untuk alcohol. Apa? Ethanol. Okay, ethanol. Okay, methanol, ethanol lagi. Propanol lagi. Okay, very good. Mirror lagi. Butanol. Butanol, very good. Okay, mirror type tu. Propanol, butanol, methanol, ethanol. The first 7 lah sampai 7. Okay. Mereka Ethanol. Okay dah. Okay, mereka semua tu exist as liquid. Mereka dalam bentuk cecair. Okay, kalau dalam room temperature. Sebab tu awak guna hand sanitizer tu ada apa? Ethanol ke methanol ke apa? Tahu tak? Hand sanitizer yang awak guna tu lah sebab COVID sekarang ni. Ada apa Izzuddin? Ethanol. Ethanol dia dalam bentuk liquid. Okay, dekat room. Okay, ethanol dalam bentuk liquid. Okay,
Alright, carboxylic acid pula, physical state dia adalah the first 9 members, okay? The first 9 members of carboxylic acid exist as liquid. Ingat, the first 9. Okay, the first 9 members untuk carboxylic acid. So, carboxylic acid contoh, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid, hexanoic acid, heptanoic acid, octanoic dengan nonanoic acid. Mereka ini dalam kategori liquid dekat room temperature, dekat suhu bilik. Okay, boleh faham maksud the first 11 and the first, tadi the first 11 bukan the first 7, saya salah. Okay, the first 11 untuk alkohol dengan the first 9 untuk carboxylic acid adalah liquid dekat room temperature. Okay, so solubility in water, okay, kelarutan dalam air. So methanol, ethanol and propanol, okay, the first 3 untuk alkohol, miscible in water. Okay, apa maksud miscible guys? Anyone? Apa maksud miscible in water? Dia macam boleh dia miscible dalam water. Miscible. Dia maksudnya dia macam soluble lah, boleh larut dalam air. Okay. As the molecular size increases, solubility decreases. Sama dengan ayat dekat atas ni lah. Maksudnya semakin bertambah saiz molekul tersebut, maksudnya pertambahan karbon tu, so solubility dia semakin berkurang. So kalau ditanya soalan metanol, etanol dengan propanol sahaja yang soluble dalam water. Okay. Meanwhile, for carboxylic acid, methanoic acid, ethanoic acid and propanoic acid are very soluble in water. Okay, sangat larut. Okay, carboxylic acid ni sangat larut dalam air. So as the molecular size increases, the solubility decreases. Sama juga dengan penambahan karbon, so dia punya solubility pun semakin berkurang. Okay, agak-agak boleh ingat tak ni physical properties untuk alkene, alkyne, alkohol, carboxylic acid. Setakat tu boleh Okay, saya harap awak boleh faham lah. Alright, so now, okay, ada soalan, okay. Yes. Apa maksud corresponding alkenes? Corresponding? Alkenes. Oh, alright, yang ini mana tadi? Carboxylic acid or corresponding alkene. Okay, apa maksud corresponding alkene ni adalah contoh tadi saya bagi contoh kita ada grup alkohol kita ada ethanol. Kalau alkene kita ada ethanol dengan ethane. Okay, maksudnya karbon dia, bilangan karbon dia sama. Corresponding tu maksudnya bilangan karbon dia sama tetapi dia homologous yang lain, homologous series yang lain. Okay, boleh faham tak Ulia? Maksudnya kita nak compare macam tadi propanol dengan propane. Kita compare butanol dengan butane. Okay, itu maksud corresponding alkene. Boleh? Boleh ya? Oh, boleh jugalah corresponding alkyne. Oh, alkyne pun boleh. Dia bagi contoh lah tu. Okay. Maksudnya kita tengok berdasarkan bilangan karbon dia. Bilangan karbon yang sama, corresponding. Okay. Alright. So, should we continue for ester? Okay. If you have your textbook, please turn to page yang belakang sikit sekejap Kita nak masuk sikit pasal ester. Sekejap lagi awak akan belajar pasal reaction Okay. Sekejap. Mana? Ester. Okay, if you have the textbook, please turn to page. Oh, banyaknya. Okay. Okay, please turn to page 97. Boleh? Okay, Boleh. Boleh ya? Kalau ada buku teks, please turn to page 95. Okay, kita nak berkenalan dengan another homologous series yang terakhir, which is ester. Okay, ester.
So ester ni dia is non-hydrocarbon. Okay, sebab dia ada carbon, hydrogen dengan oxygen atom. Okay, functional group for ester is carboxylate. Okay, carboxylate, cara lukis C double bond O, O. C double bond O, O. Okay. Okay, seterusnya general formula, okay ester ni pening sikit lah. General formula untuk ester is CmH2m plus 1 COO, okay COO ni COO CnH2n plus 1. Okay, ester ni right, awak baca sikit bawah ni. Okay, ester is produced, okay, ester ni dia terhasil apabila carboxylic acid kita reactkan dengan alkohol. Kita lalukan, kita ada reaction antara carboxylic acid dengan alkohol. Dia akan produce ester. Okay, the product of the reaction is ester. Sebab tu dia macam complicated sikit dia punya general formula. Okay, boleh nampak tak beza dia? The first the first 6 tadi macam okay. The first 1, 2, 3. Okay, the first part tadi macam okay kan. Okay, ester ni dia dalam group homologous series. Dia ada functional group tetapi dia hanya terhasil daripada tindak balas antara carboxylic acid dan alkohol. Okay, kalau awak tengok dekat bawah ni, chemical formula ni, carboxylic acid plus alcohol will produce ester and water. So ester ni adalah produk daripada reaction kedua-dua ni lah, carboxylic acid dengan alkohol. Sebab tu dia complicated sikit dia punya general formula. Agak-agak boleh hafal tak ni general formula untuk ester? CmH2m. Okay, boleh General formula memang kena ingat Alright. So okay, general formula for ester can be derived by combining parts of alcohol molecular formula and parts of carboxylic acid molecular formula. Okay, so disebabkan ester ni terhasil daripada tindak balas antara carboxylic acid dengan alkohol, jadi nak naming, nak tahu formula ataupun nak tahu dia punya general formula berdasarkan carboxylic acid dengan alkohol lah. So dia punya general kita combinekan carboxylic acid punya general formula dengan alkohol punya general formula. Sebab tu CmH2m plus 1 COOH. Ini adalah carboxylic acid. Meanwhile, alkohol CnH2n plus 1 OH. Okay. Lepas tu with the removal of one water molecule. Sebab kita tahu produk untuk reaction ni adalah kita buang H2O, water. So kita buang hydrogen dekat sini 1, OH dekat sini 1. So akan jadi CmH2m plus 1 COO CnH2n plus 1. Okay, alright. So the general formula of ester is, okay, ini general formula of ester, awak boleh tulis dalam bentuk ni R, C double bond O, O, R. R ni merangkumi daripada general formula untuk carboxylic acid dengan alkohol. Okay, alright. Pening tak? Complicated? Did you feel complicated? Ester ni? Pening sikit? Dia lain dengan alkohol dengan carboxylic acid tadi? Boleh ke? Boleh. Boleh. Bagusnya. Boleh. Alhamdulillah. Okay. So, disebabkan dia adalah gabungan. So, untuk namakan dia, okay. Contoh nama untuk alkohol, untuk naming, untuk namingkan ester. Okay. Tengok Okay. Dia derive daripada 2. Okay, untuk namingkan ester dia mesti daripada bahagian alkohol dengan carboxylic acid lah, sebab dia adalah gabungan alkohol dengan carboxylic acid. Okay, the first part of naming ester ni, alkohol tadi kita gantikan dengan YL. Okay, so YL. Okay, di part 1 dia lah. Okay, derived from alcohol, the name ends with YL. Contoh
Okay, contoh metanol. Alkohol tu nama metanol. So dia akan jadi metil, YL. Ethanol, etil. Propanol, propyl. Okay, boleh nampak? Itu the first part. Okay, the second part from carboxylic acid. So, daripada OIC acid, kita replacekan kepada OATE. OATE. Okay, so kalau metanoic acid dalam carboxylic acid, dia akan, bila dia dalam ester, dia akan jadi metanoate. Metanoate. Kalau ethanoic acid, dia akan jadi ethanoate. Propanoic acid, dia akan jadi propanoate. Okay, so kita gabungkan contoh alkohol dia metanol dengan metanoic acid. So metil metanoate. Ethanol dengan ethanoic acid. Etil ethanoate. Propyl dengan propanol acid. Propyl propanoate. Ingat the first part adalah daripada alkohol, the second part daripada carboxylic acid. Okay. Confused ke? Okay. Boleh? Guys? Boleh? Okey, pening Okey. sikit. Okay, awak boleh sikit-sikit. Okay, awak akan lebih faham pasal ester ni as awak belajar, lepas awak belajar reaction lah. Okay, Cikgu Azim akan explain pasal reaction untuk alkohol, reaction alkohol dengan carboxylic acid kot kalau tak silap saya. Okay, so tengok ni contoh the step to determine the name of ethanoic metanoic ethyl metanoic ester and the balance equation for esterification reaction. Okay, ni contoh kita nak produce ethyl metanoate. Okay, so dia ada inilah nanti awak akan belajar dalam reaction. Okay. Okay, so saya nak go through dengan lebih cepat boleh tak? Okay, untuk physical properties, okay, last physical properties untuk ester, semua dalam mind map ni, it is a natural compound with sweet and fruity smell. Okay, dia ada rasa macam buah-buah manis-manis. Okay, itu adalah dia punya sifat fizikal. Process low density, less dense water. Okay, dia punya ketempatan dia kurang daripada air. Simple ester are colorless liquid at room temperature. Apa maksud simple ester? Ester yang tak complicated sangat. Carbon dia tidak terlalu banyak. Itu kita panggil sebagai simple ester. Okay, simple ester are unstable and can easily vaporize at room temperature. Okay, ester yang simple dia sangat tidak stable dan boleh vaporize lah dekat room temperature. Covalent compound that do not dissolve in water. Dia adalah covalent compound tetapi dia tidak larut di dalam air. Itu physical properties untuk ester. Okay, so that's all untuk ester. Saya sambung dengan sangat cepat. As awak belajar pasal alkohol dengan carboxylic acid nanti, reaction antara alkohol dengan carboxylic acid, awak akan lebih faham lah. So that's all for my slide. Okay, awak boleh take 5 dulu kot. Oh lah, sorry. Awak akan disambungkan kepada Cikgu Azim sebentar lagi, boleh? Okay, that's all. Boleh. Okay. Okay. Jangan left lah, tak payah left lah. Alang-alang nak pergi minum, Okay. pergi minum. Ada 5 minit lagi. Thank Jadi you, Miss. Cikgu Nak Azim makan. ganti. Okay, thank you guys. Bye. 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 Makan